السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، سعيد بلقياكم في فيديو جديد على قناة معلم علوم. فيديو اليوم يهم الجزء الثاني من درس Les sismes et leur relation avec la tectonique des plaques، الزلازل وعلاقتها بتكتونية الصفائح. اليوم سنتعرف على البنية الداخلية للأرض، la structure interne du globe terrestre. لمعرفة البنية الداخلية للأرض سنتعرف أولا على مميزات الموجات الزلزالية les caractéristiques des ondes sismiques. أهم شيء يجب أن نعرفه على الموجات الزلزالية. Donc il faut savoir que les ondes P elles se propagent dans les milieux solides et les milieux fluides. خاصنا نعرفوا بأن الموجات P تنتشر في الأوساط الصلبة، elle se propage dans les milieux solides et les milieux fluides والأوساط اللزجة. Alors que les ondes S, elles se propagent dans les milieux solides uniquement. الموجات S تنتشر فقط في الأوساط الصلبة. إذن هذه معلومة أساسية ومهمة يجب أن نعرفها لكي نتعرف على البنية الداخلية للأرض. إذن لنتذكر جيدا أن الموجات P تنتشر في الأوساط الصلبة. Elle se propage dans les milieux solides et les milieux fluides. Alors que les ondes S, elles se propagent seulement, uniquement dans les milieux solides. Les ondes L, elles se propagent à la surface du globe terrestre. الموجات L تنتشر في سطح الأرض، وبالتالي نحن سنعتمد أكثر على الموجات P و S التي تنتشر في العمق حتى نعرف بنية الأرض الداخلية. Chaque fois que la vitesse des ondes P et S augmente, c'est que le milieu qu'elles traversent devient plus dense et plus solide. معلومة أخرى مهمة وأساسية أنه كلما ارتفعت أو ازدادت سرعة الموجات P و S، هذا يعني أنها مرت من أوساط أكثر كثافة وأكثر صلابة. إذا تزادت السرعة ديال الموجات P والموجات S كيعني أنها مرت لوسط آخر لأكثر صلابة وأكثر كثافة. Donc si la vitesse des ondes P et S augmente, cela veut dire qu'elles traversent des milieux plus denses et plus solides. والعكس، si la vitesse des ondes P et S diminue, cela veut dire qu'elles traversent des milieux moins denses et moins solides. إذا نقصت السرعة كيعني أنهم مروا لأوساط أخرى أقل صلابة وأقل كثافة. إذا هذه معلومات أساسية يجب أن نتذكرها جيدا. بداية سنتعرف على la structure de la lithosphère. سنتعرف على بنية الغلاف الصخري، على بنية الصفائح الصخرية، la structure du plaque lithosphérique. Donc, l'étude de la vitesse de propagation des ondes sismiques en profondeur a permis d'établir la structure interne des plaques. Les courbes ci-dessous représentent la variation de la vitesse des ondes en fonction de la profondeur. إذا دراسة سرعة انتشار الموجات الزلزالية مكنتنا أننا نعرفوا البنية الداخلية للصفائح الصخرية، وعندنا المنحنيات التالية تبين la variation تغير سرعة الموجات بدلالة العمق. Donc ces graphes représentent la variation de la vitesse des ondes P en fonction de la profondeur. تبين تغير سرعة الموجات الزلزالية P حسب العمق. L'interprétation des graphiques montre des variations brutales des ondes P appelées discontinuité. إذن القراءة ديال هاد المنحنيات مكنتنا من ملاحظة تغيرات مفاجئة في سرعة الموجات P، وهاد الأماكن اللي وقعت فيها هاد التغيرات المفاجئة كتسمى دي discontinuité، انقطاعات، تسمى انقطاعات. La première question: complétez le tableau ci-dessous en indiquant la profondeur de ces variations brutales de la vitesse des ondes P au niveau des continents et des océans. إذا المطلوب منا أننا نحددوا الأعماق التي حدث فيها تغير مفاجئ في سرعة الموجات P au niveau des continents et au niveau des océans. إذا غنبداو بالو continent ونشوفوا أول عمق وقع فيه تغير مفاجئ في السرعة. دونك عندنا هنايا كانت لا فيتيس غادية ب 1
كانت les ondes perdent بواحد la vitesse معينة ومنين وصلنا la profondeur 30 donc quand vous observez qu'il y a une grande augmentation de la vitesse à ce niveau donc كاين واحد الارتفاع ملحوظ une augmentation brutale de la vitesse des ondes P au niveau de la profondeur 30 donc on va écrire 30 km donc la première profondeur c'est 30 km. La deuxième profondeur, quand vous voyez au niveau de 100 km, donc ici, vous voyez clairement qu'il y a une petite variation, une petite diminution de la vitesse des ondes P, donc une diminution progressive de la vitesse des ondes P. Donc la profondeur 30 et aussi la profondeur 100. Maintenant, au niveau de l'océan, donc la première profondeur au niveau de laquelle il y a une variation de la vitesse des ondes P, donc comme vous voyez ici, au niveau du profondeur 7, vous voyez qu'il y a une augmentation de la vitesse des ondes P. Donc on va écrire 7 km. Aussi, au niveau de la profondeur 70, donc vous voyez qu'il y a une petite diminution de la vitesse des ondes P. Donc la deuxième profondeur, c'est 70 km. La deuxième question, que désignent ces variations de vitesse? Justifiez votre réponse. Donc ماذا تعني هذه التغيرات في السرعة؟ إذا تذكرتوا معايا في الفقرة السابقة تحدثنا على مميزات الموجات الزلزالية les caractéristiques des ondes sismiques et on a dit que l'augmentation que ce soit l'augmentation ou bien la diminution de la vitesse des ondes, il désigne que ces ondes elles traversent des milieux de différentes densités et de différentes solidités. كيعني أنهم هاد الموجات مرت من أوساط مختلفة من أوساط يا إما مرت إلى وسط أكثر صلابة وأكثر كثافة ولا إلى وسط أقل كثافة وأقل صلابة. Donc, ces variations de vitesse désignent que les ondes P traversent des matériaux de deux milieux de nature ou de solidité différentes. كيعني أنهم مروا من أوساط ذات صلابة وذات كثافة مختلفة. ممتاز. Donc la troisième question, que peut-on déduire en ce qui concerne la structure interne du globe terrestre à ce niveau de profondeur؟ إذا ماذا يمكن أن نستنتج بخصوص بنية الكرة الأرضية في هذه الأعماق؟ إذا لاحظتوا معايا قلنا بأنه كاينة une grande augmentation de la vitesse à ce niveau. Donc cela veut dire qu'on a passé d'un milieu à un autre milieu, d'une couche à une autre couche. Donc ici il y a une couche qui est solide et ici on a passé à une autre couche plus solide. يعني عندنا هنايا واحد طبقة من طبقات الكرة الأرضية وهنا مرينا لطبقة أخرى أكثر صلابة. Et à ce niveau-là, on a passé à un autre milieu moins dense et moins solide. هنا مرينا لطبقة ثالثة أقل صلابة وأقل كثافة. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج بأن الكرة الأرضية مكونة من عدة طبقات متتابعة وهذه الطبقات مختلفة من حيث الكثافة ومن حيث الصلابة que ce soit au niveau du continent ou bien au niveau de l'océan. Donc نسجلوا هذا المعطى. On dit oui que l'intérieur de la Terre est constitué d'une succession de couches de propriétés physiques différentes. يعني أن الكرة الأرضية تتكون من عدة طبقات تتميز بخصائص فيزيائية مختلفة. Ça veut dire qu'il y a des couches qui sont solides, d'autres qui sont plus solides et d'autres qui sont fluides, ductiles. طبقات أخرى لزجة. نمر إلى السؤال الموالي. Donc la quatrième question, l'étude des ondes sismiques permet de distinguer les différentes couches composant la lithosphère. Plaque lithosphérique. Donc il y a la croûte qui est rigide, la croûte continentale ou bien la croûte océanique, qui repose sur le manteau supérieur, تتوضع على الرداء العلوي, qui est aussi rigide, صلب.
En dessous de la lithosphère, il y a l'asténosphère. C'est une partie du manteau moins rigide et moins dense. Donc la première question, légendée, donnez la légende. يعني أعطي أسماء العناصر في الوثيقة جانبه. قلنا هنا بأنه مكنتنا هاد الدراسة ديال لا فيتيس دي زوند من تقسيم الأرض إلى عدة طبقات. قلنا الطبقة الأولى هي اللي كتسمى لا كروت، هي هادي. عندنا لا كروت كونتينونتال، وعندنا هاد لا كروت اللي هنا تلاحظوا فوقها كاين الماء، لا كروت أوسيانيك. دونك il y a la croûte continentale et la croûte océanique. القشرة القارية والقشرة المحيطية. بجوجهم ils sont solides. Donc ils sont rigides. rigide صلبة. القشرة القارية والقشرة المحيطية صلبة. La croûte continentale et la croûte océanique. La deuxième couche, ici, donc on a une autre couche plus solide, plus rigide, أكثر صلابة, اللي هي le manteau supérieur. هاد la partie هادي. Donc هاد la partie est appelée le manteau supérieur. La croûte plus le manteau, hein, la croûte plus la partie supérieure du manteau est appelée plaque. هذه هي لا بلاك، كتكون من القشرة القارية مع الجزء العلوي من الرداء العلوي، والقشرة المحيطية مع الجزء العلوي من الرداء العلوي كتشكل لنا لا بلاك اوسيانيك. دونك هذه سي لا بلاك لا ليتوسفير اوسيانيك، لا بلاك اوسيانيك، وهذه سي لا ليتوسفير كونتينونتال. ممتاز. بقات لينا لا تخوازيام بارتي، هذه اللي قلنا لتحت. قلنا الطبقة الأولى ثم الطبقة الثانية، وهنا عندنا الطبقة الثالثة فين نقصت السرعة. قلنا إلي موان ريجيد، أقل صلابة، هي هذه كتسمى لاستينوسفير. دونك لحد الآن تعرفنا على 3 couches. La première couche c'est la croûte, que ça soit la croûte continentale ou bien la croûte océanique. La deuxième couche c'est le manteau supérieur, et la troisième couche c'est l'asténosphère. وقلنا بأنه ولات عندنا une autre définition de la plaque. كنا قلنا بأن la plaque c'est une zone vaste, relativement stable, délimitée par des zones actifs. دابا ممكن نعطيو تعريف آخر. La plaque c'est la croûte plus la partie supérieure du manteau. الصفيحة هي القشرة الأرضية زائد الجزء العلوي من الرداء العلوي. La question de B. Comparer l'épaisseur de la croûte continentale avec la croûte océanique. نديرو la comparaison المقارنة ما بين سمك القشرة القارية مع سمك القشرة المحيطية. Ou bien la croûte continentale est plus épaisse que la croûte océanique. القشرة القارية أكثر سمكا من القشرة المحيطية. Aussi, la comparaison entre le manteau supérieur continental avec l'épaisseur du manteau océanique. Donc, l'épaisseur du manteau continental, ou bien le manteau continental est plus épais que le manteau océanique. C'est à l'aide des informations tirées de cet exercice donner une définition d'une plaque lithosphérique. من خلال هذا الاشتغال على التمرين أعطي تعريفا للصفيحة. C'est la croûte plus la partie supérieure du manteau. Donc troisièmement, la structure interne du globe terrestre. سنتعرف على بقية طبقات الكرة الأرضية. تعرفنا على الطبقة الأولى c'est la croûte terrestre. On a aussi parlé du manteau supérieur et de l'asténosphère. الآن سنتعرف على باقي طبقات الكرة الأرضية. Donc les géologues ont pu constituer une image complète sur les profondeurs de la Terre et réaliser les courbes de la variation de la vitesse des ondes S et P en fonction de ces profondeurs. الجيولوجيون أعطوا واحد الصورة متكاملة على عمق الكرة الأرضية وعلى بنية الداخلية للكرة الأرضية من خلال دراسة سرعة الموجات الزلزالية. السؤال الأول: l'analyse de la vitesse des ondes S et P révèle l'existence des variations brutales qui correspondent aux discontinuités. إذا دراسة سرعة أو تحليل سرعة الموجات S و P مكنت من معرفة تواجد مجموعة من التغيرات المفاجئة في السرعة التي تشير إلى وجود انقطاعات دي discontinuité. إذا
الأماكن اللي وقع فيها تغير مفاجئ في السرعة كتسمى انقطاع discontinuité. Indiquez le nom et la profondeur de chaque discontinuité. إذا نعطيو اسم والعمق ديال كل انقطاع ديال كل مكان وقع فيه تغير مفاجئ في السرعة. نلاحظ الانقطاع الأول donc à ce niveau là نلاحظ une grande augmentation de la vitesse des ondes P et S au niveau du profondeur 30 km. La première profondeur 30 km. La discontinuité est appelée discontinuité du Mohorovic. انقطاع موهو. إذا في هذا العمق نكتبو هنا 30 km. Discontinuité موهو. La deuxième discontinuité, quand vous voyez au niveau de profondeur 2900 km. 2900 km غتلاحظوا كاين انقطاع آخر أو تغير مفاجئ كذلك في السرعة كيتسمى انقطاع غوتنبرغ. La discontinuité de Gutenberg. Donc la troisième profondeur, la troisième discontinuité, c'est la discontinuité de Lehmann au niveau de la profondeur 5100 km. 5100 km عندنا انقطاع ديال ليمان. موهو وغوتنبرغ هما عبارة عن عالمان رجال. ليمان هي عبارة عن عالمة امرأة التي اكتشفت هذا الانقطاع الثالث، هذا التغير في سرعة الموجات الزلزالية، وتسمى هذا الانقطاع بالاسم ديالها انقطاع دو ليمان. La question B. Déduisez que représentent ces discontinuités, justifiez votre réponse. إذا ماذا تستنتج بخصوص هذه الانقطاعات؟ ماذا تمثل هذه الانقطاعات؟ علل جوابك. إذا كجواب une discontinuité elle désigne une limite entre deux couches du globe terrestre. الانقطاع يعني حدود ما بين طبقتين من طبقات الكرة الأرضية، كيعني واحد المنطقة تفصل بين طبقتين من طبقات الكرة الأرضية. car تعليل هنا la justification car à leur niveau la vitesse de propagation des ondes sismiques change. Donc une discontinuité c'est une limite entre deux couches du globe terrestre car à leur niveau la vitesse de propagation des ondes sismiques change. La question suivante. Donc, à l'aide des informations extraites de cet exercice et les acquis, que peut-on déduire en ce qui concerne la structure interne de la Terre؟ إذن بناء على معارفك وعلى المعلومات التي استقيناها من هذا التمرين، que peut-on déduire en ce qui concerne la structure interne de la Terre؟ Donc بناء على هذه الانقطاعات اكتشفنا بأن هناك طبقات أخرى من طبقات الكرة الأرضية. دونك كنا اكتشفنا قبل بأنه عندنا لا كروت، عندنا لو مونطو سوبيريور. ماتنون غنشوفو بأنه كاينة طبقة ثالثة اللي كتسمى لو نوايو اكسترن، النواة الخارجية، et le noyau interne la graine، النواة الداخلية. On déduit que l'intérieur de la Terre est constitué de 4 couches: la croûte terrestre, le manteau, le noyau externe et la graine. القشرة الأرضية، الرداء، النواة الخارجية، والبذرة، النواة الداخلية. La question 2. Complétez le schéma B en écrivant le nom des 4 structures mises en évidence et qui sont la croûte terrestre, le manteau, le noyau externe et le noyau interne, appelé aussi la graine, plus les couches qui ont été mises en évidence par l'analyse précise du trajet des ondes au niveau du manteau, dont les propriétés physiques varient en fonction de la profondeur et qu'ils sont le manteau supérieur, l'asténosphère et le manteau inférieur. Résumé la structure interne de la Terre. بناء على المعلومات السابقة اللي تعرفنا عليها في التمرين السابق، وبناء على هذا التمرين سنعطي أسماء بنية الكرة الأرضية. إذا الطبقة الأولى قلنا سي la croûte, que ce soit la croûte océanique ou bien la croûte continentale. Au-dessous de la croûte se trouve le manteau supérieur. Donc après le manteau supérieur, c'est l'asténosphère. Ensuite, c'est
le manteau inférieur. Donc, au-dessous du manteau inférieur, il y a le noyau externe, et au-dessus du noyau externe, il y a le noyau interne. On a la croûte terrestre, le manteau supérieur, l'asténosphère, le manteau inférieur, le noyau externe et le noyau interne. Et on a dit que la croûte plus le manteau supérieur constitue ce qu'on appelle très bien la plaque lithosphérique. Donc la plaque, c'est la croûte plus la partie supérieure du manteau. On a distingué aussi trois discontinuités. La discontinuité du Moho, qui se trouve entre la croûte et le manteau supérieur. La discontinuité de Gutenberg, qui délimite le noyau externe et le manteau inférieur. Et la discontinuité de Lehmann, qui délimite le noyau externe et le noyau interne.